kay si Kristo Jesus lang ang Dios nga nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo ug dito iyang giula ang iyang dugo sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, o aron sa paghuga sa atong mga sala, labi na gyud sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya, gilubong, ug nabanhaw sa tulo ka adlaw. Sumo ka na ang maayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus, mga higala. The gospel of salvation in Jesus Christ. So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The Bible says in Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Mangita ba ka sa dako nga paglaom o sa may malaong pag-abot sa atong dakong Diyos o manluluwas nga si Kristo Jesus, mga higala, si Kristo Jesus ang atong dakong Diyos o manluluwas, mga higala, nining kalibutan na. Kaya nining kalibutan na, mga higala, moabot ang dako ang kasakit, moabot ang mga daghan na mga trahedya, mga higala, tungkol kay kining kalibutan na, mga higala, mahanaw lang niyang kining kalibutan na nga atong gibarugan karon. No, ang Biblia nagingon, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall endure forever. No, ang langit o ang kalibutan, mga higala, mahanaw, apan ang tulong sa Diyos pagpabilin hangtod sa kahangturan, mga higala. Mana importante nga ang tao makatungog sa tulong sa Diyos, tungkol kay ang tulong sa Diyos, mga higala, usa kini siya sa pagkaon sa kalag sa tao. Non, Matthew 4:4, the Bible says, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. Ang tao di mabuhi sa pinapay lamang, apan sa matang tulong nga pugawa sa baba sa Diyos. Kaya ang tulong sa Diyos, mga higala, mo ang pagkaon sa atong kalag.